अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ मैं हूं अब्बास अली और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास अली व्लॉग्स। सबसे पहले अपने शरीक सफ़र दोस्तों का तारुफ। ड्राइविंग सीट पर बरा जमान है मोइन साहिब और पिछली सीट्स पर बिल तरतीब पहले नंबर पर अब्दुल्ला साहिब, दरमियान में मोहम्मद गौस और राइट साइड पर बिन्यामीन साहिब तशरीफ़ फरमा है। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो के लिए ताउन किया है MG मोबाइल्स ने, जो इस वक्त हमारे साथ शरीक सफ़र हैं। इस वक्त हम मेन रोड पर आ चुके हैं। ये थोड़ा सा फासला हम मोटरवे पर तय करेंगे और उसके बाद वज़ीराबाद रोड पर आ जाएंगे। नाजरीन, सफ़र इंसान की ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व है। अरबी की एक मिसाल बहुत मशहूर है कि सफ़र वसीला ज़फ़र, यानी सफ़र कामयाबी का वसीला है। ये भी कहा जाता है कि सफ़र कामयाबी की कुंजी है। इस वक्त आप मोटरवे पर बहुत ही खूबसूरत मंजर देख रहे हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सफ़र कामयाबी की कुंजी है और हकीकत भी यही है कि दुनिया में फ़कत वही कौमें फ़तह और नुसरत से हमकिनार हुईं जिन्होंने बाशौक़ और बारज़ा और रग़बत सफ़र इख्तियार किए। सफ़र ऐसी चीज़ है जिसमें अगर नाकामी हासिल हो तो भी कोई ना कोई दिलचस्प फ़ायदा ज़रूर हाथ लगता है। नाज़रीन, इस वक्त जो झील आपने देखी, इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ 12 महीने मछलियाँ रहती हैं और लोग मछलियों का शिकार करने आते हैं। इस छोटी सी सेम जिसे कहते हैं। हम GT रोड पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं हम इस वक्त बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। सबसे पहले हम खड़ी शरीफ जाएंगे, जिसकी वीडियोस आपको इस व्लॉग में नहीं मिल सकेंगी। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी मंजिल मीरपुर और उसके बाद मंगला डैम होगा। ड्राइविंग सीट पर इस वक्त बिन्यामीन साहिब आ चुके हैं और मोइन साहिब पीछे जा चुके हैं। हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं हमारे दोस्त। आज हम सब बहुत खुश थे कि आज़ाद कश्मीर जाएंगे। मेरा तो खैर पहला सफ़र था आज़ाद कश्मीर जाने का, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। और बिलखुसूस हमने जो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की जो ज़ियारत की, उसका जो हमें शर्फ़ हासिल हुआ, क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश रही है जब से हमने मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ा। तो उनके कलाम ने जैसा कि लाखों लोगों को मुतासिर किया, तो हम भी मुतासिर हैं आपके मैसेज से, आपके कलाम से। तो बड़ा इश्तियाक था कि किसी वक्त उनके मज़ार पर हाज़िरी दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये MG मोबाइल वालों के ताउन से हमें ये शर्फ़ हासिल हुआ। नाजरीन, इस वक्त हम सराय आलमगीर के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से आज़ाद कश्मीर की तरफ एक रोड निकलता है, जो कि इस नहर के साथ साथ चलता है। अब से कुछ ही देर बाद हम हेड जग्गू पहुंचेंगे और उसका नज़ारा आपको कराएंगे। ये आप देख रहे हैं, हम हेड जग्गू पहुंच चुके हैं। हेड जग्गू के कुछ मनाजिर। यहाँ कुछ दोस्तों ने इसरार किया कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर क़याम किया जाए। हमारे दोस्त एंजॉय करते हुए और टिकटॉक के लिए तस्वीर बनाते हुए।
नाज़रीन, यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे दोस्त नीचे की तरफ जा रहे हैं, नशेबी इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए। और मुझे यहाँ पर एक छोटा सा कैबिन नज़र आया जिसकी खस्ता हाली बता रही है कि यहाँ शायद अरसा दराज से किसी ने इस तरफ रुख नहीं किया। तो मुझे इश्तियाक हुआ, तजस्सुस ने उभारा कि देखूं इसमें क्या है। वहां सिवाय चिड़ियों के और कुछ भी नहीं था। ये मेरे दोस्त नीचे जा चुके हैं, एक दूसरे की वीडियोस और तस्वीर बनाते हुए। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि पुराने दरख्तों से मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं जहाँ पर भी पुराने दरख्त देखता हूँ जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, उनकी वीडियोस बनाता हूँ। तो किसी वक्त एक व्लॉग पुराने दरख्तों पर भी रखेंगे। इसी तरह मैं पुराने इंसानों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, यानी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके साथ मेरा बहुत मोहब्बतों भरा रिश्ता कायम रहा है हमेशा। वो बुज़ुर्ग चाहे ख़ानदान से हों या ख़ानदान से बाहर। नाज़रीन, एक अहम बात आपको बताना थी कि इस वक्त हमारे मुल्क में जारी लोड शेडिंग की वजह से तमाम तर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। इस वक्त कमरे में लाइट नहीं थी और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। अभी तकरीबन 2 घंटों बाद लाइट आ चुकी है। नाजरीन, आप में बहुत सारे दोस्त ये जानते होंगे कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है और ज़िला मीरपुर का मरकज़ भी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इंतहाई जनूब में वाक़े है और सतह समंदर से इसकी ऊंचाई तकरीबन 460 मीटर है। ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 125 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़या है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम मंगला डैम इसी ज़िला में है। मंगला डैम के बारे में कहा जाता है कि इस वक्त वो शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम बन चुका है। इसी ज़िला में 1960 की दहाई में तकरीबन 50,000 लोगों ने इस डैम की वजह से दूसरे इलाकों में हिजरत की। चकसवारी भी ज़िला मीरपुर का हिस्सा है और चकसवारी की 50% आबादी बरतानिया और दीगर ममालिक में आबाद है। नाजरीन, चकसवारी में जाट बिरादरी की सबसे बड़ी और पुरानी नस्ल नगियाल जाट आबाद है। इस वक्त हम मंगला डैम के किनारे पर पहुंच चुके हैं। गाड़ी को हमने नीचे पार्क किया और थोड़ा सा इस जगह का नज़ारा करने के बाद हमें पता चला कि हमारी मंजिल दूसरी तरफ है। चूंकि हम पहली मर्तबा गए थे तो रास्तों से वाकिफ नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों से पूछते हुए अपनी मंजिल मंगला वाटर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब बढ़ते रहे। हमारे दोस्त इस वक्त इस एरिया का जायजा ले रहे हैं। नाजरीन,
उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी और हब्स था। कड़ी धूप में भी हमने मौसम को बहुत एंजॉय किया। ठहरे हुए पानी में ठहरी हुई कश्तियां। मैं जब भी कोई अच्छा मंजर देखता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि इसको कैमरे की आंख में महफूज कर सकूं। यहां भी मैंने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि कुछ देर के लिए आप गाड़ी को रोकें ताकि मैं इस मंजर को कैमरे की आंख में महफूज कर सकूं। अगर आप मज़ाहिर फितरत, मज़ाहिर कुदरत से मोहब्बत करते हैं, अगर आपको दिलकशी से मोहब्बत है, अगर आपको कुदरत के हसीन नज़ारों से मोहब्बत है, नेचर से मोहब्बत है, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो के तवस्सुत से आपको दावत देता हूँ कि आप इस इंतहाई खूबसूरत मुकाम पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। यहाँ का एक दौरा ज़रूर कीजिए। हम पाकिस्तान की अज़मत की खातिर जिएं और मरेंगे, ये पाक फ़ौज का ही नारा नहीं होना चाहिए, हर सच्चे पाकिस्तानी का यही नारा होना चाहिए। नाज़रीन, इन दिनों सियासी माहौल बहुत गर्म है, इसलिए हम सबको ऐसी सरगर्मियों से बचना चाहिए जिससे मुल्क की वहदत और इत्तेहाद को किसी किस्म का ख़तरा हो या मुल्की मफाद पर ज़द पड़ती हो। हमें ऐसे तमाम आमाल से बाज रहना चाहिए जो हमारे मुल्क के मफाद में ना हों। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत रोड्स आप देख रहे हैं और रोड्स के अतराफ में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इमारतें और बहुत पुरसकून माहौल है यहाँ का। हमने बहुत अच्छा महसूस किया। आप वीडियोस में भी देख सकेंगे कि ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। ये पाकिस्तान का एक छुपा हुआ, एक पोशीदा मुकाम है जो कि अब पोशीदा नहीं रहा। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई और अपलोड की, आपने यकीनन देखी होंगी। हमने भी किसी हद तक कोशिश की, गो कि हम नए थे और हमें जगहों का पता नहीं था, मुकामात का पता नहीं था। हमारे कुछ दोस्त यहाँ रहते हैं, हमारे वो दोस्त जो FB से हैं, जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप फेसबुक के ज़रिए है, उन्होंने हमें बहुत खुशदिली से वेलकम किया। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बिलखुसूस हमारे प्यारे दोस्त हलीम साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, वरना वो मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते। नाज़रीन, इस वक्त हम ऐन उस जगह पर आ चुके हैं जिसके लिए आपने पूरी वीडियो को देखा। अभी मैं कुछ लम्हात के लिए खामोशी इख्तियार करूंगा ताकि आप यकसुई के साथ और पूरी संजीदगी के साथ इन रूह परवर मनाजिर को देख सकें। बहुत ही ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। पहले सोचा इसको स्किप करूं, फिर सोचा जाने दें। पता चलना चाहिए नाज़रीन को कि हमने किसी चीज़ को स्किप नहीं किया।
سوال یہ ہے کہ سیاحت کیوں کرنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ سیاحت اس لیے کرنی چاہیے کہ سیاحت نہ صرف سیر و تفریح اور صحت افزائی کے لیے مفید ہے، بلکہ سیاحت سے مقامی آبادی اور اس ملک کے اقتصاد کو تقویت ملتی ہے، لوگوں کو کام کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ سیاحت سے مختلف ثقافتوں اور خطے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور مختلف اچھی چیزیں ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہم جب کسی بھی علاقے میں سفر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کی اچھی چیزوں کو ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مناظر اس قدر خوبصورت ہیں کہ مجھے یہ گمان گزر رہا ہے کہ کہیں میں آپ جو محو ہو کر ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں، میں ان میں مخل تو نہیں ہو رہا، اور میرے بولنے کی وجہ صرف ایک ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کسی قسم کی بوریت محسوس نہ کریں۔ ہری بھری گھاس، ناظرین، یہاں ہم نے ایک معروف کردار کمالی صاحب کو بھی دیکھا۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد ہمارے دوستوں نے یہ سوچا کہ ان سے ایک ملاقات کی جائے اور ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے، لیکن ٹھیک اسی وقت وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، تو پھر ہمیں اچھا نہ لگا کہ ان کو انٹرپٹ کریں۔ بہت ہی پرسکون اور پرفضا مقام ہے یہ۔ ہمارا یہ دل چاہا کہ اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع عطا کیا تو ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے اور مکمل انتظام ہے، صفائی کا بہترین انتظام۔ ابھی ہم آپ کو چھوٹا سا تالاب بھی دکھائیں گے جہاں پر ہمارے دوستوں نے اپنے فن تیراکی کا مظاہرہ کیا۔ پھول تو میری کمزوری ہیں، جہاں بھی مجھے نظر آئیں گے میرا رخ ان پھولوں کی طرف ہو جائے گا۔ میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ دوران تعلیم سیر و سیاحت ذہنی صلاحیتیں بڑھاتی ہے؟ سمجھدار لوگ کہتے ہیں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو باہر نکلو، دنیا کو دیکھو، دنیا سے سیکھو، کائنات کی بناوٹ پر غور کرو۔ سیر و سیاحت کے لیے گاڑی نہ ہو تو پیدل نکل پڑو۔ کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں کہ کسی نے ہزاروں میل کا سفر اکیلے طے کر لیا، کسی نے دنیا کا گرم ترین صحرا پیدل ہی عبور کر لیا، کوئی ہمالیہ کی چوٹی سر کر بیٹھا۔ سیاحت نہ ہوتی تو انسان کبھی نہ جان پاتا کہ کاغان میں جھیل سیف الملوک اپنے روح پرور مناظر صدیوں سے بکھیر رہی ہے۔ اگر سیاحت نہ ہوتی تو کوئی نہیں جان پاتا کہ سطح سمندر سے 8000 میٹرز کی بلندی پر ہمالیہ، ہندوکش، کیٹو اور راکا پوشی کے پہاڑ صدیوں سے برف کی چاندی سے ڈھکے ہوئے ہیں، اور صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے دیگر ممالک کی بھی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اگر سیاحت نہ ہوتی
تو شاید زمین پر انسان تو ہوتے مگر کوئی بھی کسی تک رسائی حاصل نہ کر پاتا۔ حتیٰ کہ آج کی دنیا کی سپر پاور امریکہ بھی ایک سیاح نے دوران سیاحت دریافت کیا۔ آج انسان جو اتنا علم رکھتا ہے، ساری دنیا کے چپے چپے کو چھان مارا ہے، اس میں سیاحت کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور وہ جو علم کے حصول کے لیے سیاحت کرتے ہیں، وہ واقعی مسائل کی بہت سی چوٹیاں سر کر لیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سال میں ایک بار سیاحت کے لیے نکلنا دل و دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سے تعلیمی ادارے اپنے طلباء کو سیر و سیاحت کے لیے دور دراز کے مقامات پر لے جاتے ہیں، جہاں نئی جگہ کی سیر، اس کو دیکھنا اور وہاں جانے سے قبل خوشی اور پرجوش ہونا، یہ سب طلباء کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیاحت کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے کہ دماغ کا فریش ہو جانا۔ بہت ساری ریسرچز سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شدید ذہنی دباؤ کا شکار شخص کسی پرفضا مقام کی سیر کے لیے نکلے تو اس کے ذہنی تناؤ میں 80% سے زائد کمی آ جاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے غور کیا؟ 80% سے زائد کمی آ جاتی ہے۔ نئی جگہوں کو دیکھنا اور نئے لوگوں سے ملنا ڈپریشن میں کمی لاتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، ان کے دل کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے اور وہ ہماری خوشی کے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سے امراض سے ان کا پیچھا چھوٹ جاتا ہے۔ بالکل ہمارے ان دوستوں کی طرح جو اس وقت دنیا کی ہر فکر اور غم سے آزاد ہو کر خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ ناظرین، سیاحت دل کے ساتھ ساتھ دماغی کارکردگی میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ آپ کو شاید میری باتوں پر یقین نہ آئے، لیکن آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا دماغ پہلے کے مقابلے میں فعال اور چیزوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اسائنمنٹس زیادہ دلچسپ بنا سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنے تھیسس وغیرہ میں سفر کے دوران ہونے والے تجربات کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں کی سیر اور نئے تجربات کر کے آپ کے خوف میں کمی آتی ہے۔ آپ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے دوران آپ جتنے زیادہ نئے تجربات کرتے ہیں اور مختلف چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، اتنا ہی آپ نڈر اور بہادر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں میری پیاس اپنی انتہا کو چھو رہی تھی، چونکہ میرے دوست نہا رہے تھے اور میں کڑی دھوپ میں ویڈیو بناتا رہا، جس کا دورانیہ تقریباً 30 منٹ تھا۔ 30 منٹ تک میرے سر میں مسلسل دھوپ پڑتی رہی اور پیاس سے میرا حلق خشک ہو گیا۔ اب ہم واپسی کے لیے نکل رہے ہیں۔ میرپور کے بہت ہی پیارے لوگوں، خدا حافظ۔ آزاد کشمیر میں موجود افواج پاکستان کے مسلح دستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک افواج کی ہمیشہ حفاظت فرمانا۔ ناظرین، یہاں ہماری بھوک بہت بڑھ چکی تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ سرائے عالمگیر GT روڈ پر پہنچ کر ہم کسی اچھے سے ٹرک ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، اور یہ ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی۔ لہٰذا ہمیں ایک ہوٹل نظر آ گیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مدنی ریسٹورنٹ۔ یہاں پر ہم نے کھانا کھایا، بہت اچھا کھانا تھا، بہت مزے کا تھا۔ یہ رسمی کلمات نہیں، واقعی کھانا بہت مزیدار تھا۔ کاشف صاحب یہاں کے کک ہیں، بہت ہی اچھے انسان، بہت ہی با اخلاق اور بہت ہی اچھے کک ہیں۔ دوستو، آخری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے۔ اپنے اس چینل کو
اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔